सब्सक्राइब करें हाफिज़ जमाल साउंड चैनल को और दबाएं बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन हासिल हो सकें। मुबश्शिर अली साइंस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तान अजीज, एक दफ़ा मिल के करीम आका दी बारगाह दरूद पाक दा नजराना पेश फरमा लो। कोई लब खामोश न रहे, हर जुबान पे जारी रहे। बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह पाक सब दी हाज़री कबूल फरमाए। जितने भी दोस्त चल के आए हो, मालिक सब दा आया कबूल फरमाए। अहले स्टेज ते माशाअल्लाह बड़े ज़ौक़ वाले अहबाब तशरीफ फरमा ने। किबला उस्ताद मोहतरम कारी उमर अयाज साहब, अल्लाह पाक आप नु सलामत रखे। साडे मुल्क पाकिस्तान दा अजीम सरमाया ने, अल्लाह पाक सलामत रखे। इंतहाई काबिल ताज़ीम बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी वसीम अकरम सियालवी साहब, मालिक आप दी भी उम्र दराज फरमाए। दीगर दोस्त जितने भी चल के आयो सब दा आया मालिक कबूल फरमाए। मैं बड़े इख्तिसार नाल मगर जामे नौकरी पेश करांगा। माशाअल्लाह सुनने वाले बाबा जी, अल्लाह पाक आप नु सलामत रखे। शुक्रिया। एक शेर तो मैं नौकरी दा आगाज करन लगा। अहले इलाका माशाअल्लाह बड़ा ज़ौक़ आला है। पहली दफा इत्थे मैं हाजिर होया। एक शेर तो आगाज कर रहे हैं, मालिक दे नाम तो आगाज करना। किसी को ख्वाब किसी को ख्याल देता है, किसी को ख्वाब किसी को ख्याल देता है, किसी को हुस्न किसी को जमाल देता है। उतारता है फलक से मनो सलवा और किसी को रिज़्क़े हलाल देता है। मैं उससे कतरे शबनम की भीख मांगता हूँ, वो मेरी जानिब समंदर उछाल देता है। मैं उससे कतरे शबनम की भीख मांगता हूँ, वो मेरी जानिब समंदर उछाल देता है। वो मेरी जानिब समंदर उछाल देता है। और शेर पेश कर रहे हैं। परवान पाक सहन में चढ़ती रही नमाज, बड़े सुखन चना साहबा तशरीफ फरमाओ। परवान पाक सहन में चढ़ती रही नमाज, यूं जानिबे करबो बला बढ़ती रही नमाज। हैरत ज़दा है आज तक सारी इबादतें, खंजर तले हुसैन को पढ़ती रही नमाज। खंजर तले हुसैन को पढ़ती रही नमाज। झुकती हैं सबकी जबीनें तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है। और बिला वजह कोई किसी पे मरता नहीं नसीर, हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। हम पे कोई मरता है तो हम में कुछ है। ना गरीब हूँ न अमीर हूँ, न मैं बादशाह न वजीर हूँ। दरे ज़हरा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का फकीर हूँ। हूँ जेड़ा बंदा इस पाक घराने दा फकीर बन के आया बैठा है, एक दफा मिल के दरूद पाक पेश कीजिए। बोलिए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरता है। हाँ, अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरता है। बताओ ऐ जहां वालों मेरी तलवार कैसी है। बताओ ऐ जहां वालों, शुक्रिया। बताओ ऐ जहां वालों मेरी तलवार कैसी है। एक रुबाई तो मैं आगाज कर रहा हूँ। पाक दी शान तो गाफिल नहीं,
تے نہیں مان کسی انسان دے ہکو نام محمد چم چم کے بس لینا آنکھیاں دے جدو مشکل آیا کے گھیر لوے او پوندی تک نہیں جگ دے شاتے میرے تابش سارے کام ہوئی دل بکیر بھی ڈھول دینا دے جی عربی ڈھول دینا دے کام ہوتا ہے ہاتھ بلار کر کے میرے تابش سارے کام ہوئی دل بکیر بھی ڈھول دینا دے جتھوں منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں آندا جیڑا دل دیاں تابش نہ جانے او کوئی دلدار نہیں آندا مالک دا حکام بجا رکھنا کسے حال نکار نہیں ہوگا وڈے ہونے منگیے غیرہ تو ساتھوے سرکار نہیں ہوگا اے سرکار نہیں ہوگا ساٹی پینن دی عادت چھٹ گئی ہے او در در کھڑکامنا کوئی نہیں اور اس لجپال دے منگتے چاہے چھڑک والا آمنا کوئی ہکو پیر سوار لب گیا ہے او دعا پیر بڑا بڑا کوئی نہیں او مسلائی تابش بجھ لئی دل موہ ڈول سناونا کوئی نہیں موہ ڈول سناونا کوئی نہیں ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف فرمانے آپ کی موجودگی میرے واسطے باعث اعزاز ہے ایک شعر دینا چاہ رہے ہیں بولو ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ سبحان اللہ ہاتھ بلند کر کے بولو نا جڑے ستے بیٹھے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ جا کے بہت کچھ سبحان اللہ سننا ہے جیڑا نبی دے جگر نو دکھ دے وے ایک گل سوچ کے سمجھ کے تے پھر سبحان اللہ جیڑا نبی دے جگر نو دکھ دے وے او تا جگر خراب ہی رہندا ہے جے او مر جاوے او دی قبر اتے میرا یار عذاب ہی رہندا ہے تابش بدبخت گستاخیاں کا ہر روز بیتاب
او جیڑا عذاب کریندا اے زہرا دا ساڈے وانگ نواب ہراندا اے جنوں گل سمجھ لگی ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے جیڑا عذاب کریندا اے زہرا دا ساڈے